ओम शांति। आज साकार महावाक्य 16/7/2026। मधुर संतान माने यह पुरुषोत्तम हेबार संगम जुग अटे। एथिरे कौनसी पाप कर्म कर नाही। प्रश्न, संगम रे तुमे पिला माने सबुठारु केउ बड़ पुण्य करुछ? उत्तर, निजको बाबांक निकटरे समर्पण करिदेबा अर्थात संपूर्ण स्वाहा होई जिबा ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। ଏବେ ତୁମେ ମୋହଶୂନ୍ୟ ହେଉଛ, ପିଲା ଛୁଆ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭୁଲୁଛ। ଏହା ହିଁ ତୁମର ବ୍ରତ। ଆପ୍ ମୁଏ ମର ଗଇ ଦୁନିଆ, ନିଜେ ମଲେ ଦୁନିଆ ମରିଗଲା। ଏବେ ତୁମେ ବିକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛ। ଗୀତ ଅଛି, ଜଲେ ନ କ୍ୟୁଁ ପରବାନା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା परवाना मानकर समा अर्थात परमात्माकर निमित्त महिमा। जेबे बाबा आसीचंती तेबे बंची थाउ थाउ काहींकि आमे तांकर न होई जिबु। जे पोष्य करंती तांक पई बंची थाउ थाउ कहा जाए। पूर्वरु तुमे आसुरी परिवार र थिल, एबे तुमे ईश्वरीय परिवार र होइछ। एबे बंची थिबा समय रे ही ईश्वर आसी तुमको पोष्य करिसंती, जाहाको पुणी शरणागति बोली कहा जाए। गायन रही ना, मु तुमर शरण पशिली। जेतेबेले भगवान आसंती सेतेबेले शरण पशंती, निजर शक्ति तथा प्रभाव देखांती। से ही शक्तिमान अटंती। वास्तव रे तांकर आकर्षण रही ना, सबुकिछि छड़ाई दे थांती। जे वास्तव रे बाबांकर संतान संतति हुंती, से माने असुरी संप्रदायर संबंध रे हैरान होई थांती। कहउछंती, बाबा आमे केबे एही संबंधरु मुक्त हेबु? एठारे ही पुराणा संबंध को भूलिबाकू होइथाए। जेतेबेले आत्मा देहरु अलगा होई जाए, सेतेबेले सबु बंधन समाप्त होई जाइथाए। वर्तमान समय रे तुमे जानिछ समस्तंकर मृत्यु निश्चित हेबो एवं ए सबु हेला विकारी बंधन। एबे पिला माने निर्विकारी संबंध चाहुचंती। निर्विकारी संबंध रे थिले पुणी विकारी संबंध रे पड़िले, तापरे आमर निर्विकारी संबंध हेबो। ए कथा अन्य काहाको बुद्धि रे न थाए। पिला माने जानिछंती आमे आसुरी बंधनरु मुक्त हेबार पुरुषार्थ करूछु। एक बाबांक सहित जोग रखा जाए। सेपटे केवल रावण, एपटे केवल राम। ए सब कथा दुनिया जानी नाही। कहउचंती मध्य राम राज्य दरकार, परंतु सारा दुनिया रावण राज्य रे अछि। ଏହା केही बुझुनाहांती। राम राज्य रे तो पवित्रता सुख शांति थिला, ताहा एबे नाही। परंतु जहा कहउचंती ताको अनुभव करुनाहांती। गायन मध्य करंती, एही आत्मा माने सबो सीता अटंती। केवल जणे सीतार कथा नुहे, ना केवल जणे अर्जुनकर, ना जणे द्रौपदींकर कथा। ଏହା ତ ଅନେକଙ୍କର କଥା ଅଟେ। ଜଣକର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଏ। ତୁମକୁ ବି କୁହାଯାଏ ତୁମେ ସମସ୍ତେ अर्जुनଙ୍କ ପରି। ତୁମେ କହିବ अर्जुन ତ ଏହିଭଳି ଭାଗୀରଥ ହୋଇଗଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରର ରଥରେ ଆରୋହଣ କରୁଛି। ଦୁନିଆରେ ପୁଣି ଚିତ୍ରରେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟେ। ଏସବୁ କଥା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଦିନର କୋର୍ସ ନ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଅଲଗା, ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଓ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ସଚ୍ଚା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସହରକୁ ଫେରି ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାମାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ତୁମର ହେଲା ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ କଥା। ତାହା ହେଲା ହଦ୍ର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହଟ ଯୋଗ, ହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଲେ ପୁରୁଣାକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। କଳିଯୁଗ ପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଏବେ ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ।
ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତୁମର ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗରେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ସ୍ୱାହା କରୁଛ। ଜାଣିଛ ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ ହିଁ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସାରା ଦୁନିଆର ସର୍ବସ୍ୱ ସ୍ୱାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ସ୍ୱାହା ନ କରିବା? ତେବେ ସାରା ଦୁନିଆର ସର୍ବସ୍ୱ ସ୍ୱାହା ହେଇଯିବ, ତୁମକୁ ଏହାର କେତେ ପୁଣ୍ୟ ନ ମିଳିବ? ତାହା ହେଲା ହଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ଏହା ତ ବେହଦର କଥା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିର କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ବ୍ରତ ନିୟମ ଆଦି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମର ବ୍ରତ ବହୁତ ବଡ଼। ତୁମେ ଭଲେ ପିଲାଛୁଆ, ଘର ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସବୁକିଛି ଅଛି, परंतु हृदय मोर तुटी जाउछि। आप मुए मर गई दुनिया। तुम्हें जानिछ ए सब समाप्त हो जीव। आमे बाबांकर होइछु पुरुषोत्तम हेबा पाई। सब पुरुष मानक मध्यरे अर्थात पुरुष मानक मध्यरे उत्तम पुरुष एही लक्ष्मी नारायण सम्मुखरे दंडायमान अछंती। एहांक ठारू उत्तम कौनसी मनुष्य होई परिबे नाही। लक्ष्मी नारायण विश्वर मालिक थिले। तुमे आसीच एहीपरि पुरुषोत्तम हेबा पाई। सबु मनुष्य मात्र सद्गति प्राप्त करिथांती। मनुष्य को आत्मा पुरुषोत्तम हेउछंती। तेमे सेमानकर निवास स्थान मध्य सेहीपरि उत्तम हेबा दरकार। जेपरि प्रेसिडेंट सबुठारु उच्च पदवी रे अछंती, से तेणु तांकु रहिबा पाई राष्ट्रपति भवन मिलिछि। तेबे बड़ महल बगीचा आदि केते रहिछि। एहा हेला एठिकार कथा। तुमे रामराज्य को तो जानिछ। तुमे सत्ययुगी पुरुषोत्तम हेउछ, तापरे ही कलिजुगी पुरुषोत्तम रहिबे नाही। तुमे सत्ययुगी पुरुषोत्तम हेबा पाई पुरुषार्थ करुछ। तुमे जानिछ आम महल किपरि होइजिब। काली रामराज्य हेब। तुमे रामराज्य रे पुरुषोत्तम हेब। सर्वगुण संपन्न अहिंसा परम देवी देवता धर्म यह तुमे जानिछ, अन्य कई मनुष्य जानि नाहांती। तुमे पर जन्म रे पुरुषोत्तम हेब, तापरे एही रावण राज्य रे केही रहिबे नाही। एबे तुमको सारा ज्ञान मिलिछि। एबे रावण राज्य समाप्त हेब। आजिकाली तो समयर किछि भरोसा नाही। अकाल मृत्यु हो जाए अथवा कहार शत्रुता थिले ताकु उद्धार दे थांती। तुमको तो केही मारी परिबे नाही। तुमे अविनाशी पुरुषोत्तम अट। यहा हेला विनाशी, ताहा भी रावण राज्य। एमानकु तुमे दैवी राज्य विषय जना ही नहीं। तुमे जानिछ आमे राजा, आमे श्रीमत अनुसार निजर दैवी स्वराज्य स्थापन करुछु। जे भल कर्तव्य करि जाइछंती तांकर पूजा हेउछि। एहा तुमे जानिछ। देख जगदम्बांकर केते पूजा हेउछि। एबे ये हेउछंती ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुमे जगदम्बांक संतान हेउछ। ज्ञानी ज्ञानेश्वरी और राजराजेश्वरी दुहिंक मध्यरे उत्तम किए? ज्ञान ज्ञानेश्वरी पाखकु जाई अनेक प्रकार मनोकामना शुणाई थांती, अनेक जिनिस मागी थांती। जगदम्बांक मंदिर और लक्ष्मीनारायणकर मंदिर मध्यरे बहुत फरक रही। जगदम्बांक मंदिर बहुत छोट होइथाए। छोट स्थान रे हेउथिबा भीड़ को मनुष्य माने पसंद करिथांती। श्रीनाथंक मंदिर रे बहुत भीड़ हुए। कपड़ा रे बाड़े बाड़े भीड़ को कम करा जाए, अर्थात स्थान खाली करने को कहा जाए। कलिकता रे काली मंदिर केते छोट, भीतर बहुत तेल और पानी रही थाए। भीतर को बहुत सावधान हो जावाक पड़े। बहुत भीड़ होता है। लक्ष्मीनारायणकर मंदिर तो बहुत छोट, लक्ष्मीनारायणकर मंदिर तो बहुत बड़ होता है। जगदम्बा मंदिर बहुत छोट कहीं गरीब अटंती ना, तेणु मंदिर मध्य गरीब भली होता है। लक्ष्मीनारायण साहुकार अटंती, तेणु मंदिर रे केबे भी मेला लागे नहीं। जगदम्बा मंदिर बहुत मेला लगे। बाहर बहुत लोक आसती। महालक्ष्मीकर मध्य मंदिर अच्छी। एक कथा मध्य तुमे जानिछ जे सेठारे लक्ष्मीनारायण उभय अछंती। तांको अर्थात लक्ष्मी ठारू केवल धन मागंती, कारण से धनवान होइछंती ना। एठारे तो अविनाशी ज्ञानरत्न रही। धन पाई लक्ष्मी पाखको
ଯାଇଥାନ୍ତି, ବାକି ଅନେକ ସବୁ ଆଶାମାନ ରଖି ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛ। ଗୋଟିଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଆଦି ନିରର୍ଥକ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ପତିତ ହେବା କାରଣରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି। ଯଦି ମାମେକମ୍ ୟାଦ କରିବ ତେବେ ପାବନ ହେବ। ଏହା ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଏହି ସହଜ ରାଜଯୋଗ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। କୃଷ୍ଣ ଆଦିଙ୍କର ଆସିକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଦି ପଢ଼ୁଛ। ସେ କ'ଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି? ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା କ'ଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, ଯିଏକି ପୁଣି ନାରାୟଣ ହେଲେ, ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ କିଛି କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ହାତ ଏବେ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ଆଦି ହେଉଛି। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ କିଛି କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଏତେ ପୂଜା ଆଦି ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଅ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ରାଜା ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାହା ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ। ତୁମେ ବୁଝିଯାଇଛ ନିଶ୍ଚିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପଢ଼ାଇଲେ। ତୁମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ବସିଛ। ରାଜାରାଣୀଙ୍କୁ ମାତା ପିତା ଅନ୍ନଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜାକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଦରବାର ବସୁଥିଲା। କେହି ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ପାପ କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ତ ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡସ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଜେଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନେ କହିବ ବାରମ୍ବାର ଜେଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ଯିବା ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଗର୍ଭମହଲରେ ଆସିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଆଉ କେବେ ଗର୍ଭ ଜେଲକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ପାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଗର୍ଭମହଲରେ ରୁହନ୍ତି। କେବଳ କର୍ମ ପୁରୁଷାର୍ଥ କାରଣରୁ କମ୍ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ କେବଳ 5000 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିଲ ନାହିଁ ତ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଭାରତ ହିଁ ଦୈବୀ ରାଜସ୍ଥାନ ହୋଇଛି। ଏବେ ତ ନା ରାଜସ୍ଥାନ ଅଛି, ନା ରାବଣ, ନା ରାଜାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କେହି ସରକାରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀର ଟାଇଟଲ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଏଠାରେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା କେହି ରାଜାରାଣୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେଉଛ। ରାଜାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ରାଜାରାଣୀର ଟାଇଟଲ ତ୍ରେତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଏବେ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛ, ପୁଣି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେବ। କିଏ କରିବେ? ଈଶ୍ୱର। କିପରି ରାଜଯୋଗ ଓ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ରାଜତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ତୁମର ସହଜ ଅଟେ ନା। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ଈଶ୍ୱର ପିତା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଂଗଠନରେ ପଦପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍ଗମରେ ପଦପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସୁହାବନା ସଙ୍ଗମ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ନୂଆ ଦୁନିଆ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ସେଠାରେ କିଏ ରାଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ ବୁଝୁଛ ରାମରାଜ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ତ ରାମରାଜ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି।
कलिजुग को 40,000 वर्ष देइछंती। बाबा कहउछंती मु संगम रे ही आसुची, मु आसी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी रो स्थापना करुची। एहा ही सत्यनारायण का कथा। सत्ययुग रे तुमे लक्ष्मीनारायण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थिला। तापरे परे कला कम हो जाइछि। नुआ नुआ सेते बेले कहा जाए, जेते बेले स्थापना होइथाए नुआ घर भितर हेले ताकू नुआ कहा जिवो। तुमे सत्ययुग रे आसिले नुआ राजधानी बा पुणी कला कम हो जाइथाए। एठारे स्थापना हेउछि। यह आश्चर्यर कथा काहारी भी बुद्धि ने नाही। बाबा बुझाउछंती सब आत्मा मानक पई यह पुरुषोत्तम हेबार जुग। जीवन मुक्तिर जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाए, जीवन बंधन को पुरुषोत्तम कहा जीव नहीं। वर्तमान समय समस्ते जीवन बंधन रे अछंती। तुम मानकर प्रकृति यह तुमे बुझुच। तुमर व्रत नियम कौन? बाबा आसी व्रत रखाई खाद्य पानीय कथा नुहे। सबकिछि करी प्रथम रे बाबा को याद कर एवं पवित्र हो। पुरुषोत्तम मासरे अधिकांश पवित्र रहउथांती। वास्तव में तांकर एही प्रकार एही पुरुषोत्तम जुगरे महत्व रही। तेणु तुमको केते खुशी केते निशा रहिबा दरकार। वर्तमान तुम द्वारा कौन सी पाप कर्म हेबा अनुचित, कहीं ना तुम्हें पुरुषोत्तम हेउछ। अच्छा मिठे मिठे शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादा मधुर स्नेह संपन्न याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आम रूहानी संतान मानकर रूहानी पिता को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आजिर धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर, यही पुरुषोत्तम जुगरे जीवन मुक्त होगापाई पुण्यकर्म करने उचित। पवित्र हो निश्चित रहिबार अछि। घर द्वारा आदि सबु थाई हृदय रु ममत्व तुटाई दियो। 2 नंबर, श्रीमत अनुसार निजर तन मन धन द्वारा दैवी राज्य स्थापन करने को हेब। पुरुषोत्तम करिवार सेवा करने को हेब। वरदान सहयोग द्वारा निजको सहयोगी करुथिबा निरंतर योगी हुआ। संगम जुगरे बाबांकर सहयोगी होइजिबा एहा ही होछि सहयोगी हेबार विधि। जे मानकर प्रत्येक संकल्प प्रत्येक शब्द एवं प्रत्येक बाबांकर कर्म बा निजर राज्यर स्थापनार कर्तव्यर सहयोगी हेबार अटे, सेमानकु ही ज्ञानी योगी तो आत्मा निजर निरंतर सेवाधारी कहा जाए। तेणु मन द्वारा नुहे तो शरीर द्वारा, शरीर द्वारा नुहे तो धन द्वारा, धन द्वारा नुहे तो जो सहयोगी हो पारुछ से सहयोगी हुआ। तेबे यहाँ मध्य जोग अटे। जदि बाबांकर ही अट तेबे बाबा एवं तुम व्यतीत तृतीय के स्मृति रे रहंतु न आसंतु। यह द्वारा निरंतर योगी होइजिबो। स्लोगान, संगम जुगरे सहन करिबा अर्थात मरिबा ही स्वर्गर राज्य नेबा। अव्यक्त सारा जलस्वरूप स्थित रही शक्तिशाली योगर अनुभव कर। वर्तमान समय अनुसार मनर बा संबंध संपर्कर जहाँ सब हिसाब किताब बाकी रही सेगुड़ी को ज्वाला स्वरूप जोगरे भस्म कर। समस्त भितर लगन रही। एथिरे बापदादा मध्य समस्त को पास बोली कहउछंती, किंतु एबे निजर लगन को अग्नि रूप में आण। विश्वर चारिआडे से सब को भ्रष्टाचार अत्याचार अग्नि जलुछि, सेगुड़ी को तुम मानकर जोगर अग्नि रे ज्वाला स्वरूप जोग द्वारा समाप्त हो। ओम शांति।